meron kaming games. Sige. Sino pinakabata? Ilan taon? Hindi kasama pumangkin. Ay, hindi pala kasama. Kuya. Ilan taon ka na? Ako pinakabata. Ako pinakabata. Hindi, ilan taon ka na? 90. Pangkaskas. Huwag kayo pangkaskas. Hindi, wala walang 20 dito. Okay, ikaw una. First contestant. Hawakan mo. Pili ka dyan kung ano gusto mo. Lapag mo dito. Scratch it. Oy, 1,000. 500. Okay, next contestant. Puta, ikaw na. Naku, baka maubos agad. Ikaw, hawakan mo. Dapat salitan pa, tapos maramdaman. Sige. Si mama lang. Pili. Ano sa ikaw? Bukya. May nakalagay dyan, mahal kita, ma. Dok, baka dalawa yan. Asan na yung ano? Isa lang. Wag niyo takpan. Ikas na. 20. Sige ba, kasi mo pa. 200. Next, bata ulit. Si Aileen na. Next, Aileen. 200. Ikaw na umawak. Para ka Yu-Gi-Oh eh. Ano? Ang tagal mamili ni Goldilocks. Okay. Ano ba yan? Nagdadasal! Ikas na. Hey. 500. Yan. Sige nga, Aber. Ano kaya to? 200. Makikita ata. 200. Nako, konti na lang yan. Dapat nagpahuli na lang ako. Ikas mo. 200. Isa. Dalawa. Putay na. 500. Isa pa 1,000. Yes, sino na? 500. Isang 1,000. Tatlong 500 dyan. Isang 1,000. Ikas mo. Prense naman yung 500. 500. Sabay sila. Sabay. Para speed yan, tatlong pick. Ah,
Bato, Vicky, sino nang bubunot? Bato, Bato, ayan. Bato, Vicky. Oh, sige, sige. Bato, Bato, pick. Bato, Okay. Bato, pick. Alright. Pick. Tuwan. Play. Alto, Alto. Bato, pick. Oh, sabay kayo, sabay. Sabay dito. Okay na, meron na. One, two, three, go! Ang bilis. Asan na yung premyo? Magkano sa'yo? Puro scratch. Bakit naman? 500. Bibigay ko muna yung mga 1,000. Ikaw may budget, hati kayo dalawa. Okay. 200. 200. Okay, sige.